मौलाइयों के बीच मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच बैठा हुआ हूं जैसे सगे भाइयों के बीच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये शेर भी कफील अंबर साहब का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इससे पहले जो शेर उन्होंने पढ़ा था, जो राफजियत ज़दा शेर था, जब उस पर गिरफ्त हुई थी और चारों तरफ से सोशल मीडिया के ज़रिए से कई दारुल इफ्ता से उन पर फतावे लगना शुरू हो गए, तो कफील अंबर साहब ने भी और मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने भी एलानिया तौबा और रुजू किया। लेकिन कफील अंबर साहब का रुजू करने का तरीक़ा थोड़ा ऐसा था कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये, रुजू नामा है, ये तौबा नामा है, रुजू नामा है या फिर धमकी है। उन्होंने पलटवार किया है उन लोगों पर जिन लोगों ने गिरफ्त की, और उन्होंने अमीर शाम से ये मुराद लिया है कि भाई मुझसे तो पूछो कि मैंने शेर पढ़ा है, तो मुझसे पूछो कि अमीर शाम से मैंने किसको मुराद लिया है। हजरत अमीर मुआविया को मैंने मुराद नहीं लिया, बल्कि यजीद को मुराद लिया था। अब क्या आपको उसकी मुराद पूछने की जरूरत है, जो जिसकी मुराद दुनिया में जाहिर है कि अमीर शाम से क्या मुराद लिया जाता है। ये अमीर शाम राफजी लोग, राफजी हजरात अमीर शाम से हजरत अमीर मुआविया को मुराद लेते हैं और उन पर लान और तशनी करते हैं। और ये शेर भी उन्हीं राफजियों का है, सरहद हमारे हिंदुस्तान के सरहद पार में बसे हुए जो राफजी लोग हैं, उन्हीं राफजियों से चुराया हुआ शेर भी है। शेर को थोड़ा सा चेंज करके जो है इन्होंने वो शेर कह दिया और खुद कह रहे हैं कि अमीर शाम से मैंने क्या मुराद लिया है, मुझसे पूछो। भाई ये राफजियों का शेर है, राफजी हजरात अमीर शाम से हजरत अमीर मुआविया को मुराद लेते हैं, ये सब पर जाहिर है। तो फिर आप उससे पूछने की क्या जरूरत है कि आप कुछ भी कह करके जो है कुछ भी मुराद लेंगे और दुनिया और खासकर आम लोगों के सामने में उस मजलिस में, उस महफिल में, उस इजलास में जहाँ पर जो है सैकड़ों हजारों की तादाद में आम लोग बैठे रहते हैं, उन लोगों के सामने कहेंगे और आपसे वो मुराद पूछने जाएंगे कि अमीर शाम से यहाँ पर आपने किसको मुराद लिया है। खैर, तो धमकी जो है ऐसा लग रहा था कि वो रुजूनामा नहीं बल्कि धमकी है, और उन्होंने इस तरह की बातें कही। वो जो है वीडियो में इस पर आपको नहीं लगा सकता, इसलिए कि उसमें कॉपीराइट आया है। यूट्यूब का एक कानून है जो उसको अगर मैं लगाऊं तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा। खैर, ये जो मैंने आपको सुनाया है कि मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच जैसे बैठा हूं अपने सगे भाइयों के बीच। अब यहाँ इस शेर में क्या है, ये मौलाई जो आप खुद को कह रहे हैं, इस मौलाई कहने का जो है लफ्ज मौलाई से हजरत मौला अली से सच्ची मोहब्बत तो है, लेकिन ये मौलाई आपको पता होना चाहिए कि ये मौलाई अभी एक नया फिरका और नया फितना बन चुका है। ये राफजी हजरात मौलाई खुद को कहते हैं और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा पर फजीलत भी देते हैं, बल्कि माज़अल्लाह जो है अल्लाह तबारक व ताला पर भी फजीलत देते हैं हजरत मौला अली को, और कहते हैं कि अल्लाह का खालिक हजरत अली है। ये वीडियो आप सुनिए पहले। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये खुद को मौलाई कहते हैं, ये शिया कहते हैं, और एक मौलाई नया फिरका बन गया है, और ये शेर भी उन्हीं लोगों का है। आपको पता होना चाहिए कि एक जमाना जो है, जमाने में कौन कौन सा फितना है और उस फितने का नाम क्या है। तो जो लोग राफजी लोग मौलाई खुद को कहने लगे और वो शेर इस तरह पढ़ने लगे, उन लोगों का शेर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए। चूंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कफील अंबर साहब सिलसिले अशरफिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अशरफी में जो है बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग अशरफियत का लेबल लगा करके राफजी हो रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई सिलसिले अशरफिया के लबादे में जो भी हजरात खुद जो है हजरत मौला अली
کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل مانتے ہیں دیگر صحابہ پر، جیسے کہ ابھی فتنہ چل رہا ہے سید عالمگیر اشرف صاحب والا معاملہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہ معاملہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی کو جو ہے فضیلت دیتے ہیں جزئی طور پر وغیرہ، وہ دوسرا معاملہ ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ وہاں کے یعنی خانوادہ اشرفیہ کے جو سجادہ نشین ہیں حضور قائد ملت سید محمود اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے اور رافضیت کی جڑ کو کاٹ کر ختم کر دی ہے کہ جو بھی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے دیگر صحابہ پر فضیلت دے گا وہ اشرفی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے تعلق سلسلہ اشرفیہ سے نہیں ہے۔ اور حقیقتاً بات یہی ہے کہ یہی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور مخدوم سمنا رضی اللہ عنہ کے عقیدے کے، ان کے موقف اور ان کے منہج کے جو خلاف ہوگا وہ اشرفی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر یہ ہے کہ کفیل انور صاحب کو سوچنا چاہیے، انہوں نے جو رجوع نامہ کیا ہے، رجوع کیا ہے، اس کو صحیح طور پر کرنا چاہیے، اور رجوع کرتے وقت دوسروں پر پلٹوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جن لوگوں نے گرفت کی، ان کو ان کی توجہ دلائی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے وہ جو شعر پڑھا ہے، امیر شام نے بہت کوشش کی مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا، وہاں امیر شام سے وہ رافضی حضرات جو ہے حضرت امیر معاویہ کو مراد لیتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کو مراد نہیں لیا، یزید کو مراد لیا، تو یہاں ان کی مراد جو پوری دنیا میں ظاہر ہے، اور جو ہے آپ کے مراد لینے یا نہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہاں جو ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین تھی، تو میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے میری توجہ دلائی ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے اس طرح کی بات کہی ہے کہ الٹا پلٹوار کیا ہے۔ خیر رافضیت زدہ جو لوگ ہیں اور رافضیت جن کے اندر پنپ رہی ہے، اہل سنت و جماعت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے اندر، ان لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہیے، ان لوگوں سے خبردار رہیے، ایسے لوگوں کو جلسوں جلوسوں سے بائیکاٹ کیجیے، چاہے وہ کفیل انور ہو، چاہے وہ محمد علی فیضی ہو۔ محمد علی فیضی نے بھی جو ہے رجوع نامہ کیا ہے، لیکن میں نے پچھلے ویڈیو میں جو بتایا تھا کہ دارالعلوم غوثیہ جھارکھنڈ سے جو فتویٰ آیا تھا کہ توبہ اور رجوع کرنے کے بعد 1 سال تک ان کو اپنے جلسے میں نہ بلائیں، اور ان کا عقیدہ پہلے چیک کرتے رہیں 1 سال تک کہ اس 1 سال کے اندر وہ پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بلایا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو ہے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔